Assalamu alaikum mbadi Gambianolu. Albadi ma Usman nada koten ka diamalie about Gambia nasty politics member tama kanje. Mbadi ngolu kunun nani analyzing kejan some of the people like they don't listen to me properly. Nkani ne fali ko niaje APRC babambanding Gambia. Alila moy nad anung alsa ni janjam forumol be kono. Gambia al nyante la moy la bakele ali al hakilotu. Gambia alko ale APRC mansakunda le bay aliyo le bondi. Bari nte sa fale ko 100% alme bondi. Ali nyaton ko le falling. But wo kamfa ibole sambakan Gambianol kan because yalon nako assemblement be mi APRC party falling womu UDP let bari nim party dol be because of ila nyaton ko mil bije ya jele ko itolta kela no fenti ita kela no mansati Gambia ita kela no fenti Gambia mbadi ngol alilla moy bakede wala tinna yalong nal hakilo bato komanto Fabakar Tombong Jatta wo audio follow min janjandi mbadi Gambianol ika try le nal ika la mine leta ka play ala anytime ya audio likindi drong ik atol camera fo ya likindi le alka findi alka kontan one thing Suleiman Single Nyas na bonyolu wolia lonne APRC ining nilba doku wala President Barola molba doku wala agreement ole bije wo agreement o min bije niya tara ye support Yaya Jammeh iba try lale because ata happen la but president o ba try kan nyaawo nyama puruka Yaya Jammeh balal aita kanilla I concentrate ala fenko la agriculture garden ko la because Yaya Jammeh alon ko atay min soto Gambia wol doron kanyantale na concentrate o kan ana manke mansati aba enjoy lale because nale ajibe ana la audio kono ako GRTS yalo audio koto play ate min fo President Baroy bari inata ajibe ko nin ko bita kan nyamin Suleiman Single Nyas na bonyolu wolba ko lik kan nyamin ni me bay patito ata bete yala yole jibe ko wo ibadilo minna nilni Yaya Jammeh mantra dia mola wala tinna wolba maka wo nyama because imalo nilni Yaya Jammeh ka minfo so but Yaya Jammeh ni milka diamu wol nim President Barola molka diamule but at the end ya jele ko wobina problem ol na fela kan ila pati kono so isamine keno Yaya Jammeh finti ayatani Gambianol lako nteni mota any coalition form la jang nim patita lala nyoka anu nintela time osita mbina la Gambia le alila moy bakede mbina la Gambia le oba sundi minella ning Adama Barola mol fintita nafo na moyle kunum bari akonyele ko no wota possible la but alsa lonko 6 and 9 leba doku wala so ninsa minkeno ka finti ka APRC dingolta ke nene fo nyato because ni yalon ne ko nimman saman sembo diala atinala no So bari maje nka min fo kunum fango
a findita bi ila fenko ninto ila 5 years baro for 5 years APRC ko ni la bandir ba findita baro for 5 years APRC ya ka nyato mba dingolu aliyo be jele al salonko justice ta sotola no Gambia alka justice minfo atakela no Gambia kodole ba wesla bari commune ka foko e banine kela yayala nanin government o wolto kela no because inin APRC le ba do kuola e ka fengo fen faale jang ni tada fo election o sita fem man tuje pour baro tambi APRC bina e balala baro kan pour min satinna e to la leader sina ya jamela government ye jamale bayji it's only Sabally but the rest ini beba do ko lale mba dingolo a bala fa warta Gambian nolu ali la moy kumo ne dingolo kamin faali ya jame smart tale anim businessman o ba nyola mi ya lonko aka kumol faye iba deal kan nyamin ni min buke la ko la moy bake iba mirala fo baroni ya jameta kukilin no iba kukilin ne am 100% so kamin faale ten ko iba kukilin ne so nilla mol finditale bi for 5 years anu pamito ni adi APRC la baro fanala mol ba fintilale ye kafo ye la kafo buini ya tandila ko nil fana ko pour ya jamesina. Then from there, Gambia nalon nenka damin falie. Nimi na kumota salam, nimi mata salam, barente ka min fali, kuma soto ringo lomo. Nil ning ya jameka nyo moyle bari nindol Suleiman Singul Nyas nala ninka fo mol buka ya jamme moy na buka kacha eni nindol la ka diamu. So anu wolbe ka barole support iman nalye plain bari inim barole ba ku killing nsa nim fale bi Gambiono ay ko yalla lew ko perkano Gambianolu alye quartier fayo minke alko ale ya jamele boje ale ya jame faline wala na ya jame ka fale ko ateba holiday la wo holiday koto mineti atakela president oti kote mbari ay laftale APRC kolu ye baro support because of minom baro bota UDP le so sai itol nim baro batara ku kilinne anu maybe isna ye idea do fon bondi bari inim baro ba ku kilinne 100% ni tol fana ba demonstrate la ibajela barola mol la findla ye la mol buindi wassalam ala baraka bake Gambianol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بعدين Gambian call alnal بعدين malam Serif Cissé operation 3 years jotna nga update okay pamito la police ole mol bali minna fenno mi yalon ko to nyalom andum fenno mi yalon ko na banku di ya nyantolom so bari mbe min folali wolom nyenti ko alimbe nga singa kam na committee o mimbe Banjul ibe mitinola enin alfal enin dula jamal call sol be kekan mitingul be kekan enin telfal be miting kan na alfa ba natata ameta domanding no mitinol be banta king sport mina abe diamulalie na lawyer fana mina abe diamulalie ntel fanal be mina na miro mu minti nyin kuoto be diamulalie na committee ol mimbe Gambia ibe kamfari mbake ntefa biringa mu in kamfata bake ka yitandiko pamito sotota amansoto mbe fintilal bari mbe min folali operation 3 years tetna be fendingkela mba me sola ko nga kuke min bentel gagnendil andu nsonta inshallah operation 3 years jotna Gambian kol albe lori mol ko ma nyamen mbe gagnela bi mbe gagnela sama because munekata mbe lori toñale kan so woto mbe min folali mobe kam mobe si aliye lamoy albe diamo moyla
mi yalon ko abe bolana kin sport ya na alpha ba albe dia mo moyla mi yalon ko abe bolana loya ya anin na mo kotangal nin nyimmitinol be pareta so mbe mitinol la mo kana kuke mo kana panic mo kana silang na banku dia nyanto Gambia sojarol mum nkotol nin dolleti Gambia polisol mum kotol nin dolleti so mbe min folale jang mo kana silang mo kana feo fendem fo ali lo fo nga pare na meeting la nim pareta na meeting la minambe final kumodi la nyanta munekela albe nsakata nga bula onoma so wotal wato di molla nga nyimitino bang ni nga nyimitino bang mina wala kenen ko ntedi amuta already Gambian ko lele so woto batu nga muru Gambian kol ka nga itandi Gambian kol la ko ibe calm down ali la moy fo nga pare na meeting la nim pareta na meeting la rek mina mbe ko mo fulale mimba kendi lambe decision o mentala wala be mol ganyandi la so woto alimbe ngasi ngawo wato batun jannin wuraro jannin talalulu maybe mbe press conference o kelale mbe journalist ol commandila na lawyer bije anin na executive committee o membe be Gambia anin kin sport katantel be mbe press release o bondila press release o mi yalonde ko Gambia baje la ko operation 3S jotna inata minna wolom ka democracy sabatinde Gambia kono manna pour ka mo togning manna pour ka mo kajafi manna pour ka mo doyandi nata minna mbeden taminna wo fendem fenganyin ay tala kum banku dingol tema wolom na nyantoti so woto ali lamoy mitinol fonga pare mitingala mina mbe kumol sindilal ala barka alnal badi malam Sirif Cissé operation 3S jotna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh badingolu bading Gambiankolu APRC dingolu banko din cendolu ngali kontong alnal badi malamu jamme jilanko jato badingolu bading Gambiankolu APRC dingolu ni Gambia nyima Gambia dima kunung adin cendolu ngali kontong jilanko jato murtanan ko teken nale kacha kanyo kono to diala mudrong badingolu bading Gambiankolu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin folo mbe mari masata la tentula min dalita dunya la edun atele nyanta dunya keta la mbe tukula Allah subhanahu wa ta'ala la kam fango sey kontol mu jondinneti mi yalan kon nabatobe nasirin andabe lamfuren Allah subhanahu wa ta'ala nyakoto folo badingolu jandin kadun kacha kono mbe kacha da mutala min tole nga modole moy tole ba akumata ay muna fala kuma kan kona ko ikana pamito di APRC kolla pour yete e la protest la ako because ni e pamit di APRC la itol mum victimolti itol fanabe fintilale ngalon ne ko ning ayatera ko adiyam tana fansu miro lela wota aya moy molela abe kurukuru kan walla abe jikirin ko abe semberen dulal dola because ako itol victimolu mandin ka kango do mum moy taleti itol victimolu wota abantara kelinna bari mandin kol ko ite falo kango bulala be pare ka julo sita ko masingoto ni sulate la julo la lungo min iba firi na mantale ka bengiye na e danfu salamul salihina na me danfu salamul salihina mbe min fola badin Gambiankole wala nyinti ko fo aliya lonne bang fo alima lombang APRC patio is here to stay whether you like it or not. Follow mboje clarify la ay koy fer. Fulanya wala nyinti ko. Hasidi almil be sisokono ngane jawyani ngane butu korkoro. Anin konnante ya min bal sisokono.
ning atra ko nyimmu poisino leti alka nyo mako e minna ndol APRC ngol fatala ndata la poisin do mo kono nyin kuma ka mune firing wala nyinti ko alballa nyin kurkurol min belan dol APRC dingol dati je nganna man sakele je bi nganna man sakele je sama nyimbe ya jame ke banga to ka kon ka hasidiya allafta ka wala ke fani bati ka fene banko kan nin kamma mo be si la kan alla la fani ba ko ntol man la fikal la fani ba kan ntolu APRC de afelen na lungo ka suman nan felen bina fintila mbe mo be kumandila momo yalon ko ike dan ku APRC la kabirin karton fonnete bulo to jamme jilan ko jato ko mo be finti mo kana tukoma momo yalon ko mo walla momo yin kalamta ko nyim banko be murukan komale ifana kana tukoma ning a tara ko ilafta nyim banko la ning a tara ko emu nyim banko din senengoti bare na finto kono nte sonnala andunta tala nta nyaala fongo diala moye nte chance dila mola mi yalon ko apareta ka fitino wilindin tolen na lungo mi yalon ko mbe fintila ka etendi dunia la ko alnin na mansake min fo wato sitale ko folo dula mu minti wala nyinti ko kabirin atol ya lon ko lunne bina atol telafla ya jammena mune atina impasse atol be borita alimenta lo ka fo UNA ko alna kana agreement o side because President Jammeh fani yale ya bondi banko kan kabiren abe bokan jang hasidol de adiyata wole ne bare banko din cendol akuyate ne because mobe yalon banko kata nyami dolu sobita banko bitala nyamin andum bimbo wale kono woto ni molu ba koma fo atolu ba nyin consider ko milbe President Jammeh koma banko dingol lom ko malbe nyamin bang woto min bije wala nyinti ko a nyaadi yale fonten nim mote maje badi Gambian ko lu mbeddi am kam banko dingol bele momo yalon ko alifalo muyti imarata molela ila korda kono nin amariye domoroka kono fata aka ab APRC ko crossla itemi yalon ko be bokan na itella korda kono isenyi lonko mole fela ka fintiya ala murgone la korda kono manta be ngol because da tala molye nte sonnala andun ta tala momoye mi yalon ko ipareta kanna kairo ni na tenkungo ntolla kaira silo tamo momo ko be fitino wilen la jen ajaadiaten ni motema mbo clarify la mobe ngawo ko indi mobe janding lungo be sila amari la murgo na itela korda kono manta bemba because follow ning a tara kontol kamin kumandin siso kono ko Gambia mun tol bele tati abitaka nyamin jumale bije mi yalon ko ibe sile ya fa ko nyim banko bitaka kule jumalom ning a tara ko hasidiate siso kono anin fara mil bebe wuri kam President Jammeh ko ma nyaton ko lu mil yalon ko be patiol nyaton ko yakan jumale bije ibe President Jammeh ni dingo fango ni millala Muhammad Jammeh fon at the first place. So Allah personal selfish interest amatin na mobe ke hasido ti Gambia banko felenting ya dundi aketa kafiri bankoti daliman kuma man sake me dino fasaja ni wonata bi ntoli wiltan kol sulata no man salla pour dino e tenkun dino e dunna banko kan tenkun e sabati banko kan alko te kala baba Gambia le be banna bar President Jammeh bu murlana ne whether you like it or not akanale andu mota stop la nadiyat alay insha Allah aliya lonne aliya min tabi aliya jindile ay sumiya nyaaman sumiya no albulum ba nyukalal da kon aliya kunung by force alo kan direngo kunung meta fala len Jammeh jilan ko jaton kalen ne ko alma ku nyin kama sidin sama ning alay man sakunda bu salbulal ni mol sekunno jang bare kana madiya sambana mi yalan ko sinin sama ibida dunna jutun ne ya kono nimma sakunda falinta yene bori yeban ko bula because nimma sakunda lo mil jeteng Allah subhanahu wa ta'ala man saya drone betula bare dunia man saya dole kana do eta nyimbe kala nyimirata bati andon akedanye jakaloti fana ninga moy molu ka fuko man sanene man jibe para muro e banko ta ko to nyon tole ya ko mo fonde ne man sot at the first place
jumale ne yo fatoliye atole o moy jumale la ni man longo ke e kanyi nin karole ke bare man nin ko ima long iman la fika long iman la fika lon nalo nyinin ka ya mere be lon do sutola ba badi Gambian kolu ali nga song to nyanin tilingola bare nak mfutata at a point of no return le fo ali yallon ne bang fo alima lom bang president jammenal manta negotiate la ka foko negotiation no ajutuba ta tollala atolnteng ala level atolnteng because ngamoy le government spokesperson yalo wobe diam ko nyaming moy hamda adama dingola kuma kan o moy e kalo ne nyin dewri mbale be diam kan aja kala ni wala be diam kan je president jamme be bokan afongo ya akata wandi bankoto amemira afongo la security la fo kabirin aka murnan isko itoluma la security guarantee fo president jamme ka sulata la security la at the first place fa memu nyini ka tati fo atolbe silala alniya jamme nyaay ke naniti akele atol kono nga nyonyi nin ka wala jumalum keti atol kono mimbe sila na nyaay ke naniti because albe sembe dame na wolte sembe dulati nyin ECOWAS mil jeteng nyil bemu musoleti Gambia Armed Forces nyakoto andombe ko makilim folale albe dikirin Gambia Armed Forces minna kunum ite monde ne jutala bi ikoy ba use la ko jorango fo Gambia Armed Forces sojarol mil bi fayol manke dingolti bang Gambia sojarol fali amera ko wol manke dingolti musoli yal bambu nyamin ye bambu wala nyama al jututela le kunum ale ko bele laikan ali nende fango at the first place because ne wandi dingota ya fesendi dingoti wonyon nender le tamita bi alfele wato sita prale sulela wol dung ye kenyalo nebe siri kamne bat wato ifele siring ika wato batu ngamoy BBC la nyinin karlaka Usman Rambo Jata nyininka yamena nanata ita fele ba sambala kitiola honorable kontanta bake ya jabi minna bari nte jamme jilan ko jato nintelo munung abedi ala nyebak because nae nyinin kala next time ni min nyinin kala la foy ko aj sam akitindila fangole bankoka ali nyinin kawala akitindila mu jumalati because ngamo sira to jama balka foko kunun sembole babul bi sembe tabul fo atolia mirako yaya jamme security ning sojaro alnyaabe min la aliyamra odorno mala security di bang fo min keta bare alqur'ano ya fala ko summun bukumun umyun fahum la yarji'un aka min fo ifele wol tulol sukite nyaal sukite ngoy buka fenne moy ifele president jamme be dunna banko kal lungo min na ate fola moko hani mi yalon ko imukumugu malom la ibalo na bare fenne ka dunna Gambia wolun albalon mona diam lal kamin diam ko nyimman sula sikiro tila to nyalo kabira be banko ka dam maleka yayinu nganala moto mbele nga o seri ya jang aka moto mala dam maka finta ka yayi fali amara ka dam maleka ta fangoy APRC dingolu al president jamme al sibang taj al yemira nung kunung naka fintinu state house momo yalon ko imuko rasulati ikalon ne ko bare nying adam mabi kata president jammelo mu nala convoyo katambiye bangala nyawnya ise wuri imantawu ikamol je nala convoyo kana ikabori fodol ka boy bare nyi mu jakale kuoti mansa kemi yalon ko nakana nabitilo mansa kana molke ko di silola wo mu kayra letibam bi Ibrahim Sankare kana foko ntolu nga si nga mansanju be mi yalo nga mantara fengo fenne ke kan Gambian koli ni yo mantanka ite ko mansakunda hey mol Gambian koli ni yo be ban Gambia le be ban na fereng barenta kela billahi ta kela because ni amo mansakunda banko dingol lom be pare mimbije hanin tol fengo la sate kono jangi moto min londinung ikana ka mol manene ka dendi kol dila do you think people don't know what's going on ali amara mol malam mimbe caring bare lunne kana lungolung sata lunne bala kuwe sata tales sata lunne bala bara ali ngata de yalo ngabe damin
man ni gol ko jalo sigo be lorin foro min ka wallahi o bi kaj bada nga tade mbe futala le ite mano nyi min diam te ka fuko victimol be fintila le ale ma le fintinan dron you still have more days almo fintinan alla del kono fontol nga fintina le fintinan o be di ala bakentole de because ntol mu banku di wolle ntol le fawna banku di ya forta mo fintita bi because ni aje alning alla man sa hakilo be tenkun naka nganya gambia ntol le asabu mune atinal dentol bunyala at the first place mune atina almantol kalamuta hasidiya nying ale min tambidi nyaton kol kan nyaton ko nying kan alafta ka wala samanan ala pati dingol kan this will never work. Enough is enough. We will not take it from anybody whether you like it or not. Ntolu manta tala moy andunta negotiate. We are not even negotiating it. It's due. For aliyalonne for alimalong it's due because mimbe kerim banko kan nimmi maje dronga nimmi maje walla ima fo hasidiyalom follow jongo be tarno la nyaadle iman tara dina to jongo be balu no la nyaadile iman sembe dina la nga nyonyini kanyina be pare bi gambian koluke siso busa koytol mumi silmol leti ni dole je garambubu balbe dunata so bayo be mutal nin to nya fo wato sidate fola kila alayhi salatu wassalam itaka min imitate ibe bulaka min noma ay min foyta kela sa itela salo na fale itemu muslime si fale fangoti albe mol fala malola nyimbanko le bala fa warata nyimbanko len karan suti ni lafta karantaje la mi warata gambia ni lafta karantaje la mi warata wallahi gambia nyinam jakali suti ikamolu je ike fango kumandi minna imankati alko mu muslimo lelti je masakunda min nata ako kenin keye futu ntolu nga moy tarikol kono nga moy kisatol kono ko ala nene banko yelama dollel fe mil nene barata nyim baranya jawola je masakunda nata ako islamo fango ni dina dol be kanyantale allahu akbar be paral be siral be derin tegde nimin lota inyati ngala ko imu kafiri balati yelo ko ba kelen anda ka min foye wallahi ay min foye abolo ba mune atinda ali kalifan kumandi min nalte kelati hay momo yalon ko yetola muslime tolla APRC be fintila lungolu fintinan hani imamol abe fintinan ntolu folo na finto mu muneti ka gambia banko chele nga murundi abe bulu chendo min kono nga murundi na dinne wole kulu nga murundi niyele tanka nga murundi banko e tanyato ni president jammea singoloja nyobade ngo banta ni president jammea singoloja hasidia banta ni president jammea singoloja toleya banta ni president jammea singoloja kulubaliya banta ni president jammea singoloja niyobe tankata mo kurungol be borita sai wo ko dirin kola ko sifa bele be keri molla jang Senegal mi musuningo fa ala pharmacien ko da le nyimale ala kiti moy albe deri nyimbe kan ali amira ko albe nyami gambian ko be tarla wala nyama badi gambian kolu ali kamin kumandal fangoto ay taralto alla fa alla bankola kila alayhi salatu wassalam ko banku kanobe liman ya folol le kono ali nga fintinga na mansake kendo diman ali nga sidiyal bondi sisol kono nga sisol ko wala be nyim banko bondi la billahi wallahi tallahi nallahi ali banko jibaka murunga kata damin prostamol mi mu prostamol fangote prostamol man sotono hospitalol kono operationo molu niyobe molu ka fadron wulo fango jido mi mu jido ti musolu wala de nga musu dolje ko ke president jammele agence ali ma kalam tam be kering jido mi mu jido ti nimin na muso tingoya ma akata loptano de ka kumbo ke kanan ka kumbo akamone kumbo fo abinala le fatina aka wala kumbo fa kendo binala fa kendo tina ake ko munomu topotor langol tije badi gambian kolu masakunda e nyatiling ifansun nafale la nyata banku dingol la nafala andung banku dingol itol ko banku dingol le tol baki itol keje yemembe fale from A to Z allo mo clear lo ya fanyo ko jilan ko masakunda nyim fole bare ya kele wala munti
ni lungol kono ala jube rek ala hypocrisie ba minke yalo ale min play ale jemo min play gambian ko lu nyanta ñun la calculate la ay dinka president jammele ñing conference house law aya tu jang atata abanta akoma aliya profito ka yele aliya tola sadoda kayra ba jawrala sai nim president jamme nata naka ba bondila e ba fola yajela be mandin ka celol mandin kolla ko mandiyaye aya tara ko mandin kolbe president jamme ko ma hani ala nyin ko diringo a cendol wolu ba ko ma hani fobi yajele ale hypocrisy min play ñine be caring bare nak ntolle ba design lam fongole bi gon tolle la projet mun tolle nga lo tolle nga kodo ñini nga ku bungo lo nte ka bala fali en fawon ni ngal je fang president jamme fongol mi lu commencer nganal jalbe siring al commence ta kadiyam ale diam from A to Z almato kumandi ka fay ko to nyaatele nyin ke jang muna nin to nya fo ko leada nyaaton ko min bulu ko malan ko kamne batu aka mun nyina noma imamo min be salindi kan aka fatiya dunyo ko ne ikamune sala koma nyimu wolete imamo min be de salindi kan man fatiya ko indi itebe lore nga koma ko be salolla yamere mantra puratis la itebe mba koma badi gambian kolo alinga hasidi al kusi soko nga bondi alinga hasidi ya kusi soko nga bondi mo be finti banko be finti fo duniya jomoli andu ning ala sonta insha Allah wallahi mo be se ka ko duniya be se ka ko je hey sulata president jammela la ayna molu lota janne e fintita ela fintola mi yalon ko kunun kabiri be bade mbungi ba kacaka manken tolu nyala ye banko be du nyoko ne ye molu silanti jang yatina business tiol borta tubabol seita andun kunun kabiri ba kacala manken nyu dodol nyala bi wol fintita le pamito di walla ite tole makana foko ni pamito di APRC la fintina ngila ta ko mu keldi anita nyondo billahi wallahi tallahi nallahi momo ya traka APRC cross wo lungo abe kele de fele nali malla ala try because ngalon ne ko alika ko try le na duta rek ale bori bare nyin dongo ni aje be borle kanata no ka fol wallahi masakunda mbe mobe won la adama baro ila masakunda mbe won la ye tolel moyle commence taka kuma question lo fo ntol APRC na lungolom pour nga finti na lungolom woto ni fintita nte sonna andunta tala pamito ya bele cover nte sonnanta tala kaje ko moy na ay japoda ay na ko be du nyoko nta tala na mariye min dajje akunkan woto man sakunda finti yo statement o ya kondem atariyata nyaawnya ye statement o min fo ka foko ning APRC ngol finti da victime be finti lale billahi wallahi tallahi abe kala ko min ba ko no mosomo sol ka nyinye dol kunu nyame nindul tali kono wallahi ning ala sonta al ngolbe albe wuri kanal ka foko justice alla justice al ni malaiko lel bita fola yomal chama ala trade rom alla hasidiya ntol ngalo ne nyin ko be hasidiya le ba koma nyin ko be hasidiya le ba koma oje jallo nyola PPP masakunda min kejang muna na Gambia ko man tara wono ma eti wan mi yalo ko wole Gambia kele mankindi Gambia molu man tara wono ma nate kabula wandi din kilingo no ma kilondingo muna nyinti bare ala amanke sino masade ada nyintulal bulu wala na bali jihadi la lungolum afela a sawolo alla ninte balla man sakunda ko na felen tatan na hajola because nte ba jalal ko ninte be min cile kan nyanta bolola la bare be mo kele kan amari sawobe lo kan ile kam ne batu ni mu foroti bare Gambia dingol la na fulo ka sika ka jolongi la jibo kono ila interest kan wole atol mo bani ala sonta insha Allah wallahi kaledete ale nyim bondi komi mol ka sponcho na jolonta jiko ne ka dete nyama jobe bonda bala ya firisa mbole kelalla wala atina ngamol won long time ko musolu be derin tek alkemal ba samala na lugolu chunin cha tegol be dunna e chubul bal be dunna ganilal be lala samata jangol be dunna albe tamala komi ye momin pempen nan yalon nin samata jangol dunta o mutama nya dolete ikaje katama ika fole ko masigo be momin jato kono sle ka control jang komin dinne wala PlayStation no be nyamin
albederin tek alkemal ba sama bara albuka si alkemal yamar ko ibe nyimminna stop sinin sama ni e keten ibe nantenen dinne wollel toral sama ndimman sakunda do nata loi nyin dongol muta ikemala kullol wanyata alaikum askadum walla office from office to office bara nga ta dron aliana jube mimbe kering APRC le kanamuru man sala ning ala sonta fal yalo ne fal malong amam me kotaki aman jari fang mol ke fa di stop ala because time dunia be yalo ne mimbe kering gambian kolu batatale fatol nyamoje PPP masakunda la systemo Allah tole murud lana jang dole siye balu mo jamaa mo le tarakome be mantorari nyin ko be UDP le moldun da kono because kunum itolle lota jang yesi so bu say ko UDP masakunda lo nyinti woto UDP ko ali dey tek mo kana kuma atolle mol torate kunum atolle afo tabira ba fala mo mal lidial alko UDP masakunda lo say mo ne be kere albe mol distop la wuro la jang atolle afode badal nga tade famin kunta min to kabarahu wa kalafiltahu wa kasarahu de alingata de alkana bay ni wo botaje APRC dingolu nga bani yala je adama barola molun illota bani yala nyato ya safaje APRC ko be constitutional defense kan adama barolem na biggest enemy ti adama barolem na biggest na number 1 enemy dunia be tu adama barolem follow mune yati nga fo mbe semberin dalilo lela APRC dingol fata janne adama barolem man sala ay mune foje APRC dingol yollel mutajang ke sorong ila right kan adama barobe siring atelbe man sala ay mune foje fonyin kol maltrit janne adama barole be man sala ay mune foje APRC la motol ye busi janne adama barole be man sala ay mune foje APRC la accounto be tollel bulo kono adama barole be man sala ay mune keje so sai aka mutal ko adama baro nyanta APRC kala mutala nate ko be kandiring bare nak malong nte malonde jumale na baniya ntolla patio to use baniya bala bare nimmo mo ya ke sa lonko lunne kana be kuringo bula ate bayle be kuringo bula le because ni APR ni ngi mamandi be kuringo bula le malon jumale ba ko ma de bare ngata nyimu harsidiya baleti nyimu jawyalati ale plano jama bale set pour que president jammening executive o takindi amantano because wati tambita nun nga modolu moy le fintitana iko ha fa bakari tombo njata nala molu wol belli ni andrim bakele pour adama barola masakundae atelebe manse yala nyanta bunya la president jamme wala fa akon kana fitina ma nga respect nga loi bunya ye loi min la nga bunya ay wala fo jang nin kordatio be nyaato abe baluring sain adinke keba kamune haraba nyaato nga yala ita do man ne yela moy fa kamen foye nyimbo wala nyama president jamme min tujang mbole no makan ako itollel be man sala nga doman inoma ando amen fonya wala nyanta ka ke bare nak ntemalla andumbe sobiri nyimmol lela imon korala because kunun ilafta kan damal ko takindi nyola bi ni fintita nan isen nyin dodol keno min tambita nyina faysa kenol wala atinna mallalla millata la fan tedji lan ko malla wala bare nak mimba kuwo koma mbe ala danila subhanahu wa ta'ala aka hasido ni nafiko aka wanyari nyamen ka foba tema alama ala yale wanyari mbulo e tariya ka lalikan ninni kirimbasta wallahi se kuri ngobu imari se kuri ngobu de nyimbe pour que president jameni executive o takindi nyola bare ntol di amulalte sila ngajube atolier president jameni executive o takindi nyola yalon ku kilimbije alnyanta ko le consider yaya jamme dinke muhammad jamme ala mira role tariyata asapta atolti si nyam million killing fali alo ne fali malong mafo ya jamme fa on kala muhammad alnyanta nyine lon ma alnyanta nyine understand la at the first place so nale kudoke atete rosla podina wo nyama de masake hidayah le babala hanifo sayang atiyo babala le amangaji amawutu amankati amela abelor ne pech abe fonyon dingole la meta ka fale atata fonyon dingole la be na murla le
ngale ko na audio min fango e jilan ko faraman sandi wala nyinti ko kabirin ka Gambia sirango falie nga sirango nanya falie anata nyaadle kabiri yaya jammenat ay mone folo eten la kate mu jamani fula man saliti wato Gambia be during ni nga fo lugo min nga nyim fo audio ko no moli en kolle fo mobile o fat dolu fango wolen call international la direct call kanyini ka fo ikami foten tonya ko wolon bang bare nene ngami falie fon kan kalali e ko nyiko ha alama alay woke mo jamal ka wala fonye bi abe nyaadi dolel fon la ta katambin tolla ntolute na ka diamale ka fania falie wala ka aldundi nyokono o ka tray kal kamundi no president jamme ba niola anda be murla be jim banko marla ko tekina diata alay inshallah anna kuto dunia ko ku kata mata man sero lela dunia la ko ku kata mata man sero lela nyin taman sero dun jama jimallel kata man sero bunya bake man nabi jamano fod mol la wulu wasiyata loptano do bare ning athara kunun jamano lon timmuta merol milgaran ko musol milka mol ma ko timmuta walla ka taman sero ko rasi salon ko nyindin nin kare mu nyinati fure kula jama fana ka taman sero jele kabur sinna jama fana ka taman sero jele nyumbe mo senengol lel kanyul je president jamme abul kon nim fulo wilin dali ay kumo min foje anin molu ka define nyamin alo bul kon nim fulo wilindo molu ka min define je anin bul kon nim wilindo nyin ala sayno mu minti ali ma long bare naliya long mote president jamme traila jamani fulaman salom bul kon ndingo njing min tilinta walen jumati walen bul kon ndingo mimbe bul kumba bala walam alanyin 22 years man sakundati min bota min konten speso mimbe bul kon nin fulol tema walen koleyati mbo wole kono ten min kana wole warata bul kon ndingo mimbe tema wole warata nyindonti min ba bala president jammela masakunda kana anduna sita nyim banko kan kotake wallahi milbe akela non kunun ise regreti sa fako ninga lonta kelela badi ngolu kale konton kal tintu kal jayi alnal badi malo mu jamme jilan ko jato ka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Assalamu alaikum kamra bako December wato sita baro tambida le mo hakkile bulando lati ala yake mo kele o tambida bar sain kamra bako 20 yet on 19 January o sitale pour ka adama baro la mansakunda kaytandala ko abe danna janne na continue abe commanda rebel kafola komi ate même bonde jang ayo yo kankula menna albe hakilo bakan sa 2016 sango kono molni tara election la agreement la president tara sato kono anala molu même fo mole banko kay men taman ka moy tandi molla wala nyunti ko sanji sababu le kela woto sanji sabo yo le di molla bi tel kilun kana fu mole ko constitutional ko 5 years e ko say mon ko be findila operation 3 years jotna ko be findila adi paretele ka finti ya findi folo ke ye dante nya jaw bari kayro damani sabatindi kat wo be kilin na ye dingol le soto jang ye bari dingol le soto jang ye domal le soto jang ye kafñol le soto mo yalan ko business le bol block no bi ndaram fu da tembeto pour kana letaro min nyanda min jabila amma jabini hormo kono ama jabinin fahamo kono ama jabinin londo kono ama jabinin kuningo kono ama jabinin daji kanyima kan fokata munelo patio womu juma la interest ya kunkilu wote gambati atel adama baro damane kunkilu mala patioti ntel operation 3 jont la fundire iteleye itembe la moy kan imama ringolu idingolu ay dang man famin kana ke nakari luwa kurungolu la luwa jawolula nal hakilo bakan ikanyim pamito di luwa men kan ni mu jon luwa leti jongola dum fanan kason pray tamandi la banko kan president men nata ikedam kafiroti imu jongoti itere ko luwa tay ka sabatindi kadun kabin tubabol lawatolom tubabol lafta kam mo fingolu mara bari ya lonko mo fiol le siria siateti hanna sare ni la ferol siata itelle kana jang ikamune ke pour mon kana wili ikama hani be man torala o time Africa bankolu be abenu abeleto tubabon mallafi mole kafu nyoma ka findi kama yenyi luwa kurul ke la bankol to o watolla wuta adada jongol le kama jongol le fanan ka barandi adada kafirol le kama kafirol le fanan ka barandi momon din ka te miningala
aka fo loi lo mo wo mu kafiro lati wo mu jahannaba dingo lati momon dinkala sembe o sambani wotola pamito la di balia ika fo loi la ncunkune adi tubabol yewle tanu jang kam mara jaw ya kono ani luwanta nya kono ani adiate nyame na kata gambe dingo wulita kabiro wato ka jeko tonya ate continue no la baro luwal ko to nyawnya ding Gambia ya fan soto 1965 on the 18th February woto hani o luwa barakanta luwa nyim fam ke bali ya dankale a futa wala na buka baraka soto sa do nata sa do ma bondi sa do ma nyapi mo kan abuka mo batandi wo ma ke fenti wo ma jube so ka sa itani mo lako ni luwa sifa bi tanne ya jaminata pour mon ka silan pour mon ka lan soño kan pour mon ka finta kama ay maral kuluna nyawnya amal la fi pour mon le finti ay ni loi le nati ni loi folo kabi ya dame sita ye mon folo tiajala wolom wajwarati wane ne afunu ka be demonstrate la fo state house bundala ya tiajala usen dabo le folo wilta ko malu balom démocratie koto loi kuru mu yalo ka be ay mamalu mara tuwa wala yo nati pour ka o kidindi ka mo tiaji wala jang démocratie ko o mu malu balati ni fan ko wandi démocratie la je wayna continuer ya yo yustan ibari maje ko barakote loi nyinto wala ya tinna wate watinding ni mo wilita kama ni man say mun solo sande ñol findira karam do ñol findira imam pamito dila bara kola munatinna nafiki man sakunda na te commission o lo April 10 11 goto ni atra ko bi pamito le di bali a sabatita woto April 10 11 banyala tala commission of inquiry to katu ya tili wo loi kili la ala sembota wo loi le la par loi kurunum ni man samela ta fan sembentu yalla aka kafiri loi leta aka ta mabo le koma aka jahannaba loi leta woto momon din kay loi sembentu ya ite mu jahannaba digoleti imu kafiri oleti imu jongoleti même fanga ye wulu fa mu jongoleti momon din kay loi tay ka sembentu ya gambian kol kan katu ya talum kana molu maraw la jang ke bondi jang ke samba jo yala ya wilindi mol kamol kan joyandi ni o loi kili tutaje iko sembentu ya démocratie kono wo démocratie man sakundal fa mu kafiro lati imu jongol lati gambian kolta wo tankuna sita fana nkonga ya bondi ni o man sake kili mu ya lonko mbele nga fuko ni mu loi kurunet munan na solo standing nyon la ke stara tiarasi bari ni loi nyala lo moti so woto mbinga lon kafuko nakari lualam adu luanyim barako bota junale wala tinda nemo sambala wala yemo busala akola ifankane bulobula adimba kando kono ni ya jamila molu ye bulobula dimba kando kono because of luanyim yoni tambanin solo sande nyol kan muna nebe sonda o tonya andina operation 3 jotna ko be findila alkafu mol allah ni ju fitaral kayto mfata alabi ngalonde ko alta di london it's a seat hole thing manke ala we are not into, it's called bollocks Gambia sojarolu Gambia polisolu Gambia service bundalu musolle al wulu albode kabila kendoleto mola hadumo ya jamela nambaro memmalu nafa ayal tora abode jang abe sirin damen bi wala fa ofisada wala sembo warta nda state house ti wala ñi ñata na state house ti bari ya telle kumandi yalla kabilol malindi yalla diwol malundi yalla musol malundi kala ñinin ka fo mo ka dret sirin commission do aka foye ko you are lying aka foye fan yalla fo ñi loi ñi ne atinna de iko aliye fan ya fo ila tan la bulala wo fan ya kilune la koten mamira koten ni mo 40 Gambia service bundal le 40 si rawna hadumo o mo nyana tinnala yalla institution o use koten ni mu malu barati dunya nyakoto dunya bekono démocratie ko ngamen kele man samin ka foko démocratie le bat atem ba démocratie le to akate be démocratie le balundi kan wo kanne
immini ake mura loi la me ya lon ko tubabol yen joyande ala janne démocratie kono kam marani adiate nyame akata la sembo tawla akata mabo koma kafiro damane si son loi la jang même ma loi yin kotolo a folota kabrin tubabol wato be marakan jawya kan kilum kanten tonya kanten police marano force o kan ya ke banko be tubabu african banko be senegal ñol be la soto south africa ñol dula be iko loi le tanu kam molu tora ite nasi yo loi ta ike fan sembentu yawla ila tasila man sakunda iko loi katandi fanna dame yete febo ite ko yelete febo woto on the 19 January dimanche nala ñing gambia diwi te mu gambia diwol fi isonde ko ici la salalol be mu gambia diwol lati ali nga finti nga na kaw kaling wol wa kurwol ay dang wo man sa kurwo ay dang wo kafirolu ye boje kadu jolluwa mu kafir reality tubabul la kayt luwa la mot kabrin juna man sa kurun le kata ye fan sembentu yala man sa lumu ya lon ka foko janna bala mi tadlati opération 3 years jotna mol be fintilale mol be lolale allah o jitanko aliyen kuwala na lafta baydi arama fana lafta to sa la dunya kono jitanko la ambe fintilale mbakelale na la politiko jele kabral lay mo furinu fitira ale jitanko tambe ale asamba je anide ali yo kentelle kama kombinala le kayto dita kayto mandi gamben kol paretale ibada pasi kam adimbe fintilale mote wo bayla allah taala damma ada ala yo tilo londile ada mayna man sa bandale to lewle findida mamina gambia di nyanta sonna nyinna ye molu bondina yaaya jamila wato kartew mun ka win aka bondina dula dol to ka nati aka kina dula dol to ka nati woto nimbije bi ni won kana ka kartew faynu jang e ka sindin kuna bi ni yo folo aka molu bondina dula to kan nan na banko kan ka demonstrate nyala jang mon ka man sa kurundinna ya fundite la banko kan kabri impasse keda ni banko man kelse ya bang bari abe folo la nyila adama be jilale a dantale a jarete fefendina a jarete tele wala le banku di wala be fendila a nyama hani mo sabalom nte kamara ba kontige mo saba kamara ba kontige adi tem ite gambia dingo finti ini muru kana findi ini machi kana findi ini kidi kana findi bare finti na be domo la domo bay momu ya dingo domo momu ya dingo waye ate korlala momu ya dingo ke bene kiloti pour man saya a fawne ko aya sacrifice hani nga nyandi nyaw nyandi ada da fo ko atele afo bodo e si pare ni yemol sacrifice fancy sacrifice itele dingo sacrifice ndele fana be defana sacrifice la because you dingo mo gambia dingo leti amanya na sacrifice la amo disaf idingo mun sacrifice la wo manya na sacrifice la me update o kila koten barba kila wularo la ndelo camera ba on the 19 ni dimanche nala ite gambia dingo al dangol sang sarkulol kanyim fenko mu wafi ali sang ale kala bago kan ale jiol mutal bulu ale finti saibali lom biski doru ali sang tiandin komalu ali be kala bagol ko aleta ale jolbi revolution bo nyale ni be finti la kula ike fam parandi ni belale momon dim bita jorang mumbe tinyar kala no ibe men domola adu abe jilala dantale ibe jilale ajipi ayaki ajipoto alani a foolish government we call it. What the useless people they are. Mule alonko side business e beb nyelu Gambia la hako ate kuna nyilto yaya nyanda kele ke mole 40 itele manke bari mbe del soro na janne nyelu mbe kugela nyelu jang mbe soro na le hani tomansi ani tomanda fatan sida kam kabro nga soro mbe soro na itoma fa na da fata mo fa ne soro na auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim be
the Supreme Leader Alhaji Yaya Abdul Aziz James Yunkun Jammeh, Alhaji Fabakar Kekendo Tombonjato Jata, APRC militants, both Gambia and diaspora, be betentulam be jaila. Me radio lamoy kande pandiri, victim center ka fay ko fo Kigera tolembang. Malam fo Kigera lam fo Kajara lam bam fo Kani Jaro lam bam fo munem bam malon. Kigera, first of all, si victim center nying keta nyen ni ko yada pour ngala kumo fo na forum moto bari ning APRC momo yama ye APRC kollama ye APRC militant lama al diamu Kigera ntol mo Gambia dingol leti me yalan ko nganna nyanto soto adu wo Gambia ding kilingo ikota mu wolati ye nyanto soto yela right fighting fight ntol fadanga nyanto soto nganna right fighting fight Kigera Tonya, Kigera, you and your victim center, you are very ungrateful to Adama Baroma Sakunda. Very ungrateful. This is why you cannot succeed, because you have your agenda. Very ungrateful, Kigera. Ntoluko, APRC is coming out on Thursday, 16th January 2020. APRC, get prepared. We will never relent. We have all right to exercise our right in this country. Ntol konna right danta damin to mbe atala wolota a stop ta damin nga stop je barinte mola right mala adu mo fanantem fanana right mano. Woto APRC Nkolu on Thursday 6 o'clock, latest 7 o'clock wanata tala dulabe jam park. We are coming out. Babylon must come back. We have our letters and we will deliver our letters. We have all right, APRC. Get prepared. Nga kalamuta ko. Right now, Gambia motolbe aliyabe bukule. Gache ngalama APRC. God will be with you with peace, tranquility, in this country. Ntolle keda moti meya banko ngania Cairo. Ntolle keda moti meya lanko alafta banko ayiri wande ay Cairo soto mobe ke kelinti ngasi ngatenku be ngatara Cairo kono. Ntol data fitina koto. Bari in interest data fitina koto mo fanankana na right ma. Nin data fitina koto be Cairo kolat woto mo kana lo nyato ko be fitino la mamman la APRC bol. APRC Nkolu, time is up. Are you ready? Kigera, wallahi billahi tallahi nindingola mutu kol nga fo nyameng. Come out that day. Billahi wallahi tallahi. Isi molu je, me yalo koy mame expect Kigera. We will never color momola right ma in this country. But more fanantentol fanana right mano. Ado more tenkeno lako third class citizens in this country. We are first class citizens. The right you have, that's the right the APRC militants have. Kigera, take care of yourself. Take care of yourself. We have been listening. APRC namandiamu ngamoma. APRC namandiamu ngamoneng. APRC namandiamu ngamola right ma. But mo faranton right mano. We are a Gambian. Nim momo e kuke menna ya mare nyini yeta noma ay menke ay dongala julol, but not APRC as a party. Momo ndia kokuru ndi neke menna ale police will be janna ko be jang ye mari yela right fight, but to the right is APRC, and we are out for peaceful demonstration, and we are a citizen, and we will be out. Ning Kigera ite mu dingolati ikoy wuluta Gambia janete right totally. You can stop this permit. Up, stop. Ya jube. Ni sano ye permit or stop Kigera. A stop. Nga jube. Nim victim center. I right lesson. I power lesson. I think I permit or stop. Nga ufanan jube. Oto APRC call. Time is up. Enough is enough. On Thursday,
6 o'clock latest, I mobe tara Sukuta traffic light. And God bless, protect, and guide. God bless Babili Mansa. God bless Alhaji Fabakar Kekendo Tombonjato Jata. God bless the National Executive Committee and the APRC at large, both diaspora and Gambia. Allah Barakabake, Amete Katem, Geregen Gif, Allah Barak. Assalamu alaikum mbadi Gambian kol mbal be konton na altol na al konton la al nal badi malam Sirif Cissé operation 3 years jotna yo mbadi afelenti inspector general of police nga safero ke pour ka demonstration okay a koye mol balle pour ka demonstration okay because security situation o Bangkok so woto mbadi Gambian kol mbafolal be ko pour nga kukili nga faham jang Gambia dinga be ya long Gambia la constitution no susonoto Gambia dinga imang eni nyanto soto pour ka pamito ta ka demonstration okay saembe min fola inspector general of police pamito akata mina wolom nyenti ko ni lafta loudspeaker use la na lafta music o kelaje na lafta tantan ko so kelaje pamito la dalilo mu nyilete sai Gambia dingali Adama Barrow felenti a lafta fankela mol kunto dictatoti Adama Barrow ay million design teng wolom nyenti na tambita nyinna wallahi Gambian kol atel political party ol min bebe Gambia kono atel Gambia dingal min bebe Gambia kono alben nimisala muna kendi ale ya jamme bonni so ntesi ya maro min di Gambia dingal la wolom nyenti ko mo manta luwa tinyala jang andun Gambia police wolte momo nim mala nim mol fintita nga lungu min muta mo nin loudspeaker kana finti mo nin fewfen nin kana finti Gambia la tenkunta dunia banko beti dunia kono President Barrow be ECOWAS syndicat Gambia kono abe Gambia dingal mantora kan abaje kanko investor mil minyanta nala mol min boko Mamour Diop nyol e ka letarol safe ka samba cooperative e ka fo cooperative e ko ntenga do kuol min kije ya mera nyil be kende arim fa ha so bar Gambian kol assalamu alaikum badi ngolo na kontro be aliye misil mol mo be ka be konto na jamano solo kewlo ke balu dinne ngolu ka be konto kili wokili ato na jamoda be duwala hero la me menyinina jamano ka be duwala silanta mantoro menna jamano kan fala sinki sawola ke man so tentu man so mi yalo atale jamano da ay dugu kulo ni nda ay sankulo da ay ali hawa da ay suwo da ay tilo da so man so tentu anata jon nyimma da jon senu ay bondi mento wale kete Muhammad ana man tolu so man so tentu rola mammen dangolo si tuwa jamano moli milibe jamano kan milibe jamano e bantala herola ala sabeso sabu nyimala ala sabeso si jamala ni kendea ala sabeso wala ala mo ala yoke ala si abeso tura na hero be mendo jamano la kuoto ala mo kela na hero te mendo jamano ka ala kana oke ko kunin na hero lam jamano ka ala mo ala yoke ko kunin na herate je ni jamano ka jamano la masi bolam ala man kisa la wala kila kano kamala ala ma ala yen fasa ala ma ala yen sawoke sa Allahu ala mo ala yen makwe Muhammad hormodo ala mari man satalla fonni siraw ala sin sawoke
ma sibo nsilanko ala sin kisa wala ma menyini na heroto ala soke sabu nyimma abe ala bulu ala mo ala yoke jamano la hero ala mo ala yoke jamano la mantoro ala ma ala ya kisa wala kila kano kamala ala baraka kontanta be duwala jamano de woni be man sa tallala man sa yakama sinyo hakilo bulanne sa lonko suto tilo wala be keren ni suutu ite tilotu la ni tilotu ite suutu la foye dole totu ita be futanni la ite yan fanyo la na hakilotu nyoto saya ta bayila ale ndawle kama ji sabari jonyanta sabari la jonyanta mira la jowo jong isi hakilotu jomu jongoleti ade ngaka lay isi nyomuta nga nyokanu nga hakilotu nyoto nga munya nyoye nga sabari nyoye fentiolu alsihina fentangolula fentiolu alsihina fentangolula alsik sabari man satallaye ali sabari alla siniye ika minfo ali kiyama lolo sini kirin defaniyati abe muto nyaleti ale ngaka alay ni ye mira suto nen tilola ye mira ibalu nyala ina yi mira amete nyawonya ibeta alale woto si mira ni ya soto si ya isi de mareke inyo kongoli ye ale ngakata na sotolu ale nga hina nyola nga bala fa nyoye ale nga nyoma koy ala la fita wala nga nanyo kajafi nga nanyo tinya momo ni mo kajafi momo ndi yimo mantora isa lonko ibe nyinin kalale nyinin kare kolelna alsi sabari jonsi sabari jonsa hakiloto jonsi mira ko saya ame bayi jonkili alen si sabari ni hakiloto nyoto ni ala temo mankole ade nde manglo alen si mira wala si kuma kan sakanya sinamuru kuma fulan nyawoto baade ngoli kali kontorola mena kumala sanyi sabola mena kumala alsi finti kala foro ya nyita kala lahido nyita mola mimbo kayama lahido timmandi kala foro ya nyita mola mimbo ka foro ya kan timmandi kala wakilo muta amin alla batana alla ngay bo kanita mola mimma mola kunul long arsi finti nyindi masinala arsi finti mo womondi ni ye cibi don le soto ya mote bulu nimme ye femme mi soto do mo refongol to no mo sembo simenno ina ye finti abi meli bulu fana fe wo fem ni men sake no al sakata al sabondi al naita jamabe ben nadame al ge som al la nyaton kolu ila kuma kangola al kana balam nyaton kol meli be je 3 years okono al kanela lahido mo kanati nyaade ila yamari kango be lo noma mo be ye finti farrole mu nyindi ka finti kitela fore ya kango nyita mo la mi ya lonko amam fore ya kango ama timmandi ama lahido ama timmandi atu morning ala sikele momen ka lahido tinya morning ala sikele momen ka jiko tinya morning ala sikele momen buka kuma kango moy o mari woni ala lebe kelola o tal si finti mo kanatu koma ni mu far roleti moliye mili lefta fore ya kangola al finti mo kanatu koma mo beye finti keta kafu nyoma nyaton kole mili be 3 years kono
kita idan kuila ya marola omu kuti men kumma yata banko be dame mbe ya jele ko abe dunkan din kole kono mbe yo jele ko abe dunkan din kole kono katu niye mininta miniya wala ba ka dun din kole kono aka dun din kole kono na dum be dun na din ko kono na ata ile femba bula sa dun din ko kono surtout nim banko bobulu woto ale nga wule jannim miniya be mol sembala din ko kono me kumalan koye membe kering nko alsi wuli ninte san harti ni manke tulunti feya banta alsi finto to mola mbe finto wato do to ali finti ali Allah foroya kamo la hido mulahido leti jowo yata nyanda kate mandi ba nimini ya la hido ta atati mandi la de ali finti a ñama ala sin fasa kila sin fasa ado ala si son na findire mulla kangola ni ya lonko ibal ñato be tar kankili muli ñomoy al sakata al si finti banko dengolu mo be finti mo kanato koma me mo be yamarala mo be findi wole jareta wole kumayata si duwa lawo kan fo man satallasi sawo kenye ba la hidolum ayati nya woto ate la hidoti nya ate fana ben ni misalal ani misalun wo be nala malo lunyu mala bara be ni misala woto al sakata ketani tala ko ay la hido menda fore ya kanlum mo be finti mo kana to koma adum mo kana mo kilifana ya fola mo li al kana finti mili kada kal sifata wala alif al ya falla mo li al finti mo be si finti adum mo mon di yemen soto do mo di fawol to ba min fawol to ma e finti in hayta mo mon ni dala si lebe bulu nyata lebe bulu ko par lebe bulu ina finti al sakata ali finti finto to mo sita fore ya kanolum ali ya timmande ala sal fasa kila kano kamala alamu ala al fasa alamu ala al sawkale kali konton ke mo be konton be duwani nenna be duwala mo be sa Allah ala sin sawke ala sin tanka masiboni masiba molula na hero be mendo ala soke na hero to mendo ala kana oke kila kano kamala ala baraka ngamo be konton kilo gele toni jamawla ala baraka. Assalamu alaikum UDP Youth Action Group. Assalamu alaikum Coalition 2016. Al Badima Ibrahima Sane Lekadia Munyancho. Natalenin somanda nga safero je ko police le mol balui pamitola. Bari ntela kumate jam fala woto police ol melka pamito diba ibe ta nyamo kono pamito fanfana ta nyamo kono mansa wulindo mbe mule fankela pamito fangana nga pamito ta bunya don kono ke safe ke kotobo e muna balanta manda handi kade pamito dita ntele be bola pamito mandi ntele be bola pamito animel be pamito di kay beta nyamo kono e kana mol batande diamol man sa wulindo fam pamit ko man tare woto na diate pamito di na ko yade kana pamito ila hajule moti wo fanan ni bino tilo tamala ninga president jindi ngambandi nte wala soto men vula ko pamit nyamo kono mel kadi wol fane ta nyamo kono min koy kanadi o fanayta nyamo kono koy pamito din tella imam pamito din tella ndel be bolal nde wala so be so buli hakilo kono ko nim pamito mo bunya drone de kay koto bo bari ko pamiti kanim fama nyantarra nen to bari ye pamito di imam pamito din telle be bolal nde wala so do men fola ni ano e kanadi ni ano e yadi
pamiti ñaamo kono men ka pamitodi fangeta ñaamo kono mel ka profita ñaamo kono ye pamitodi ntella imam pamitodi hey aka ñanta silan molla banko kayla democratic right ni ir bulata mansa kundano masilola me luwale asilodi la mansa kebale wasilola ali yanne memo alin kana sonna mansa kunda e mol fe a hey alin fonde nge bonde ni bandi kafo mol pamiti ku pamito eta ñaamo kono melka pamito di wol fane eta ñaamo kono ndel be fundila nadiyate kana taje o mila hajut ite le alo membe na falas ngo binni ndole ba sayin kanka TRRC president me bulala o man ku boy kambide ifan le dar si je ba sataka alfana ya waje ngoni fana mina tambikan alfana nal ba sayin kadun silan TRRC wotel wala Gambia ka motulo lipalemo to nyaay sabat mun kulo ninde he aka nyanda sila president nada wo ka police wolta ka asembola banku diunka president nada wo katar wala kega banku diunka si ka tar wajibe law kya kano banta jele mole funde nga baro bay dia moy ban fere e kana mole fiya president fanka mol fundi nday pamito di la foy démontrer banku diun funday même foy bakan na wala ko yol bali pamito wo muy la haju ni ano e pamito di ni ano na mol mun kana mo sula pamiti ko alinga ndabo fere nga focus na lumbani kama pamito o bebulu je pamito o bebulu je la kuma be fambulu je ninke ba dum bo funtila lumina ninke ba antele ninke ba bo funtila lumina o te biti de asira ko kule man tambi koma fanya kurol be janja khalu yemu tabiri yo nyi muta yira nyi bintafi nyi ko ran kay de bir nga ko nyi na man tabla sanji mwani fulan tel be yanka katol wo molu butera at na jama sita ni bionketa o buga hanke funti ngala carte kaso wo bulu pour UDP o be ka taleja kamena ambina ya jamme bondon wala adna nga fo na foru mo kono nyanka ya jamme nin tela jeroto mala mon le jirangan tela jeroto ya jammo mu diwoleti ndel diwole bondi je barole mu fati wallahi ngankali alala yaay mi soto nim banko ninka ni baro soto je gam yeba kala se butote mala fo mo liyo korosi gen ma o to be ko mi na be mu ko ken sawalati anyana adin karol ka funyo munu ma register ka adin karol soto anyu mako yi adin karol soto dinu munu be wuli kutola be adin karol soto anyana kidi keso dada anya bulan kunna toto inshallah baroba wullal baroba wullal atelier 3 niaje mol fundital no ma banko la kanon yatna mol fundi mol mo fundi pour intel banko fe banko diwole dum UDPO NRPO pati kote be banko doni ko le do ka fundi kula banko je wila banko le fasa aten la sarto dinu banko diwol hey haraba diwol sarto timandi de ngani fo baro elen kay momin wi kefisa man tewti ni ko bi fam fisa ala tatte keno la jamais o mun toleti nga Gambia bi o toti mo man tele sino la bele bi nyaala ndeke ndefo Gambia de nakunu ko woni bi kumoti mo kana sila mo kana murun koma mo bala photo xane bu kamuru wallahi UDP man sayatale nde faadu kamar faaba kila nyaala faadu kila nyanga UDP man sayatale neba atakala atata koma abadan amma la taro na te dibena adu yudi beni banko marra inshallah suma sallahu aw bala allah ta'ala man so jabaratin te bulle nga yudi ben banko man ziyarale sanji mo anilu khalni fatal sa sinka o te bayil dobe dunna dobe funtila adu yudi pila ben banko kala daimono te allah ta'ala nyaani yudi pila ben banko tunkanani anani kebari mo ni le ben tunkanani allah ta'ala nyaani neke bari mo dunta funita jamale be dunno bo funita ada be kala UDP le oto UDP ngol anya nyaayele molfe anya mol welcome ole fisata ara baro kachati anya nyaayele molfe anya mol welcome molina adu ngal fenfe mi nyaani banko dinken doti wolu yeni ma nyaaji wallahi nyanta fala adama ngal ni yamil ko
dindi wol itene molle sarto ko liye letro safete ite man na funti kawli jabi hani ke bite ko warole wafule man na funti kawli jabi fodi mo dolle ka ta jam fasiti kule yana funti ko kana fana to movement mo funti le baro fon le funtita bantel la mol na ta ko ton kata mol cika kam kube na feke yelol la programme wol dol na ta jamana to wol na to le kono ko ni gambia mbele mo bakili fa kilimoti ngadi amol fo wato men si folo ko mantel compagnie ko kono minu bota bolon kono kanaba minu bota badu kanaba una nya nyalo nga ala ole mu tonya fa salati allah taala jabbar wahidun ado allah benin tonya fa salaba senyala wej ndel nana nim pari mo gambian ko nuna nim pari mo min kala loya Hussein Dawudi fanya da city house wallahi fa ala yo kanye ko ni bata meta assalamu alaikum for all. Assalamu alaikum. Gambia for all. Bafale, alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Malbe konton na santo kubo na bafale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alnal badi malem jibota on siwoto min keda fatu kamarti do bama dolu muso dolu teri dolu kanunte mbal be kontana Unity for all na Gambia be konta be beni forum moto mafra assalamu alaikum badinya kontondirola assalamu alaikum muslimi ya kontondirola assalamu alaikum kanunte ya kontondirola UDP for all albedi kortana tala fanala ay seto nyame ni manyina ni bente la dole to otumantre alla wato man si folo ni ko modo man di fonye ko man la kule ma hani ngande foyen ko ontelie min do ko ontelie wolon ay seto baron na te gelala ni banko ka wolu ngo foyele momuru na ngo foy baron na te gelala ni banko ka ay seto banko di wolle batata gambian kolu batata gambian kolu mutala obu sitila obu fala obu busula nyamin diate obu fel ara baro be siran kay le siran walem yelo la siran ara baro be siran le kan hada ma diwon le fata yelo le bonta adama e nasi oto adama ma nyama nyanna kala ninti adama nyina ta famma nyala ngani adama ma nyana tra famma nyakeno tenu gambia antembita wallahi tenu antembita ngo fo yele wolum tanu biambe tembo minto antembita fef ngabiri ala manyal dun tabulu nyokoro jamfana ta sita sondo mo kono ay mol soto muni ya fasa o jamfala ay soto barote kenola neba alfel fon la ko neba jena te kenola barote kenola hal na diyata te kenola nko hal na tire baroy luntangol bela kafunyola futa fululu mfamo badi maya be kafunyo ana tin gambia ja wala hay barona te gela to fana ndel fana mo min be yelo bontani banko ka ani mo be ni toro soro ba fo mo client tran ko mi yala ko mo ken dolem wallahi billahi adul teddu wala de ntel teddu wala baroy de ha ntel teddu wala abadan adu banko mo fa teddu wala adu nyabal aisatu nyafo yolum ko sarpi kan ku ko lembalem ntel na musiya biri ngambulu bani manaram kam mo jikiti ni nata ni la hadu fon safon saji ni ngasuto ngadi ni masoro fatri jiko maladi nga baro e jikol tinya baro sita siran ka siran mi yalo yelole bala baro na muru koteke ayna hadama di woli jiko tinya baro be daminte minu yakkarte o fay baro wolta baro no made minu ko baro e nani mutambi kere domula baro no le bala nga baro carte fay lala lu biye jamfal man poto mu jellati bitilo kono dilin poto mu jellati bitilo kono olle mu koti min nyala mo nyenta fola hani ya jamala maroro fala tajirenya ya jamala tajirenya adu ngalo ni baro fana ferta abakol yalla yayti say mano ko taminto piatiol yir sanalal wilati wol do ko hayna sirubul o manta fen fo foti o kunto fo wile bala fam man say man sami yalla dum la million dila fu falatila ni karo fata o bate baro jola
ubala minisal jola fu bara fata sénégal yeli ni yantol be burta kana sija senole di mole mambur di kana sija senole di mo anala batawle ambur di kana sija ngani UDP masakunda nata inshallah suma sallahu mbe umurna senole to bari mulliat na senole be na yirwala min yare be do ko kala ite batala adu inshallah ni allah rasul taala amba ala dani lola gambia duwala mbal kontonna gambia duwala mbal kontona ali duwala fa ali duwala fa kunkili nafila lal ali duwala fa ali duwala fa angana adama baro fa sa nyam fa de anya fa fasa anya na dimba ya fasa kan kaburo fasa kana sama fasa ntore ne miyo min diate ya fomma nin konton de siman miyo min diate ya fani ngawle diate ni mballa firi worilla ha o ta nya fa fasa ngam fa dara asir wali biji alkana sila alkana mur koma annaba ajin amba alla na la kila koma ambal koma ha akilo balka sutontulo dinni alfantan bu kay dia UDP alfalle soto jananka ko kan ka fale alfali amba kele nyaadi dede alfantan bu kay dia adu te jala la fana si so robula ini la ka fomol mbal be kontona all UDP mbal be kontona mafala ya barka Gambia jatol Gambia ngaral Gambia din kendolu mbal kontona ale mol welcome lun tawle welcome wina lun tawle welcome ono bi nin keta alpi asin kolem jola alam nake ba terolem anata janaba kacara ala din ndo na ta ya terenya bila o ya terenya ay ko o yin ka jola kawato kawtel du alfuntitel o kalfuntitel akatel bo funtitel ni no mo munela ni mi nyaalo minu ya ke fi samantewote ay min ke wala almojin aylu jafatli kunte bakata Allahu akbar mol yeto nyaajele de wallahi mol yeto nyaajele otona ngalo RPS ngol be mantre nin kuto kurumo harama dimo woni re jifadal yele wallahi Allah taala flenti wada noketa aisatu ga wada noketa wala muto nyaati Allahu akbar wada noketa munum mumam fenje namen kula jifadati mamban ko kanu mamban ko lafu anon le be ani luntaw minu nyaala ko wonna taw ye bunya keye bunya mi si bunya me wasa fi ko be banko tinya wallahi momo kibe Gambia tinya ala bi kasara wallahi mo wada nosi momo kibe UDP tela ala bi tela la futte woron la kay janja ha anya batatale anya sabarota anya munyota ka konkota ka mindota pour Gambia adu sallahu suma sallahu suma sallahu ya Allah ya jabbar ni Allah fitamina Gambia ala ba kala yin inshallah be mbari musul be kontana musul albakata ko min alna rakana buru koma dindi wal albaniol batata alfaniol batata alfana lakata ko ngaaje ale dokka falla kata ko das ko rambal kontona mal kontona albe wula ala mawla diyalalla ala mawla diyala kam yomi ni wula ala ma sone yala ni ala kana moma ke tunga furete ale mi soto adundula balbulle ngal kale Gambia leji aliya barka Gambia jafana kunkilinal mun nyala fana bula kodol bondika ka kafo pura nyaatli para albana jahado min diniwol ala ma sone yala ala mal kan jafandila alla fundi folo mu do mon ala fundi folo njaw diniwol ambe duwala ala mal kan jafandila ala barka kira Allah ko to alkala nasindi al kira rasul kharamat arhana na jinya kharamoto ala min ka tonya fasa ala man tonya fasa ala man tirandila herala ala man tirandila herala an kira muhammad lamin kharamoto arhana na jinya kharamoto asalla ni mal kharamoto jibril santa mal kharamoto fatiha ni salatul fatiha allahumma sallallahu karim ngal konto aisito ngay konto ngay la nyaaton ko be konto ka fona president nga konto ka bay president nga konto piero nga konto fondin ke mun biye nul fana ba kol organisation bal be konto na ma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni diyamo wato men si mota diyamo nga sen diyamo wato be nasila fani funti wato do lañu do mandi fay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh falgonin kebo ala fo forumol kono ñi manke nukun kuti alkane nukun ñi manke nukun kitu kuti falgonin kembo bella moy ka ala fo forumol kono momani gambe dingo momani gambe ding halaloti me halalol lemade gambe ding halalol bolle lema momani gambe ding halalolti ibitani ding kirato nga information o mi soto e ko momande falgonin kembo kela poso kono ala kejeto anyato kayro dammale bi jendade ata Allah taala
naadiyata allahu taala alhasana dino haydara ko gambe din kendol gambe halal dingolu miliyalon ko ɓelonin toña kan ako aliye finti ato ngatu alabulu ako molɓe kuujele kabiri mbaye wulu nenema minje ako ni gambe din mantani din kirato ɓi nimisala nse kaw kuwol je nsalo alala mu kilinti alamu toña fasalal alanin fisiru wallente alani lahilo tiñalante gambia dimlo ñine ɓe kere ñin muntole alhamdulillahi rabbil alamin ate alinga ala tentu ala tentu mbe ala tentu nga annabi lawo kan ala foye ko malla fi pameto la bim malla fala sini ya muta ya pameto samba yadi adama barol asamba manka man kunda asamba baro kunda ayadi abana fala gamen kol malla fi pameto la wassalam